এই বহাগ মাহত প্ৰথম রূপহী আমার অসম ভারতীয়ার সোণৰ অসম গঢ়িবলে আমি এখন অলপ পিছুৱাই দে হ'ব বাকী মোতকৈ যিবিলাক ডাঙৰ আছে সকলোকে নমস্কাৰ প্ৰণাম জনাইছো আমাৰ মহিলা ৰাইজক মোৰ সেৱা জনাইছো আৰু যুৱক যুৱতীসকলক বহুত বহুত মৰম আই লাভ ইউ আকৌ আহিব লাগিব নে নাই লাগিব আচ্ছা মই দুই তিনিটা কথা সুধিম ঠিক আছে अलग हिंदी तो खुदिम अलग इंग्रजी तो खिकिम हमारा सभा में यहाँ में जितना लोग उपस्थित है कौन कौन इस्लाम को विश्वास करता है हाथ उठाइए सारे लोग इस्लाम है सारे लोग मुसलमान हैं पूरा ठीक है बीजेपी सरकार आने का बाद कारोबार नमाज पढ़ा दिक्कत होइसे निके किसी का नमाज पढ़ने में तकलीफ हुआ है क्या किसी का ईद में तकलीफ हुआ है क्या किसी का रोजा में तकलीफ हुआ है क्या कबार ईदत असुविधा होइसे निके कबार नमाजत असुविधा होइसे निके कबार रोजात तकलीफ होइसे निके कारोबार हजत जोत असुविधा होइसे निके तेतियाले आमी मोदीक किय बेया पाब लागे হয় না নহয় मोदीजीक ভাল পায় না নাপায় মোক ভাল পায় না নাপায় ইয়াতে আছে তেতিয়ালে মই একদিন ইয়াত আহিব লাগিব ভাল অচি দিব লাগিব যোনে থানাত দলালি নকৰে হ'ব আৰু নবী আছে দে এবাৰ তই ক बाबा सबके इम्पोर्टेंट नगर बारे दल ओटा 50 টাকা ভাড়া লয় দিনত 3-4 বার পার হব লাগে सबसे इम्पोर्टेंट हल नगर बेड़ा दलंग लगे নহলে 3-4 বার অহা যোৱা কৰিব লাগে 50 টাকা কৈ দিব লাগে হয় না হয় তেৰে ইমান মিলা কাম আছে মোক কোৱা নাই কিয় মোক কোৱা নাই কিয় ইমান দিনে এটা ইমান কংগ্ৰেছৰ দালাল আছে এই দালাল বিলাকক ঠাণ্ডা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে এটা কাম হ'ব হলে নহয় আজি কংগ্ৰেছৰ 75 বছৰ চৰকাৰ হ'ল